Yan po guys. Asap po guys, no? So, 3 manok lang po yung ano po namin guys. Po guys, ayun po guys. Kumain na po kayo ng manok. Pag nasarapan po kayo sa manok, mas nasarapan po kayo. Pag napaitan kayo sa manok, iluwa niyo po. Po guys, ha? Sarap. Pag kumain na po kayo guys, pag sinabi niyo pong kain po kami, nakain lang po ako. Ang po guys, ha? Sarap. Kasi po guys, ito po yung trabaho nila papa guys. Sinama lang po kami. So guys, may pasok na po pula bukas guys, kaya papasok na po tayo. Hi guys. Hi guys. Wala pa pong pasok sila Brad. Ito po yung ate ko po nalaladnat. Wow. Malambot yan. Wala nga eh.